তো কেমন আছো বন্ধুরা? আশা করি সবাই ভালোই। আজ সেই দিন যেই দিন আমরা যাব কোয়ারি পাসের সাবমিট করতে। তাই রাত্রে প্রায় -20 ডিগ্রি তাপমাত্রায় ঘুমিয়ে সবাই সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে পড়লাম এবং হালকা কিছু খেয়েই রওনা দিলাম কোয়ারি পাসের সাবমিটের জন্য। এই যে পয়েন্ট, এর নাম কার্জন ট্রেল। এই সাইড দিয়ে নিচে যাবার রাস্তা তপবনের দিকে, এই পাশ দিয়ে কোয়ারি পাস। हो सकता है बाद में क्लाउड आ जाए उस पे। जो अभी दिख रहा है आपको अच्छा व्यू दिख रहा है। दोनों एक साथ दो पिक दिख रहे हैं इस साइड से, हाथी और घोड़ा। सामने वाला हाथी, दूर वाला घोड़ा। ये पेड़ के सामने पे इस साइड दिख रहा है, ये हाथी और घोड़ा दोनों एक साथ है। उनका दोनों मुंह इस साइड आगे की तरफ, हाँ ऐसे। तो आगे वाला घोड़ा है, ऐसा दौड़ता हुआ लगता है। उसका मतलब दो कान जैसे बर्फ का बना हुआ। हाँ पीछे का हाथी उसका यहाँ पे उठा हुआ दिख रहा है आपको, पीठ की तरफ से डाउन पूछ की। फिर बीच में एक और पिक है ऐसा, ये बना हुआ से ऐसे ऊपर हाँ नीचे। हाँ हाँ रतावन पीक, रतावन रतावन। रतावन पीक। ये वैली ऑफ फ्लावर के लास्ट पीछे है। वैली ऑफ फ्लावर जाते हैं ऐसे घूम के, तो पीछे से ऐसे आते हैं, वो लास्ट में दिखता है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा नीलगिरी। फिर नीलगिरी के बाद एक और छोटा पीक है, हाँ पीछे वाला ना, वो माना। माना 1 और 2 एक साथ है, आगे पीछे थोड़ा, आगे पीछे, हाँ दिख ठीक है। फिर मंदिर है, एक और पीक है उसके बाद मंदिर। फिर बिदान है, फिर माउंट कामेट दिख रहा है पीछे। कौन सा माउंट कामेट कौन वो बीच में पीछे, यहाँ से पिलर देखना, एक नीलगिरी, माना 1 2, मंदिर, बिदान, कामेट। अच्छा। उसके बाद एक और पीक है पीछे की तरफ, हाँ 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 मुकुट। मुकुट का लग रहा है। पीछे है वो, पीछे की तरफ। अभी ऐसा लग रहा है तो सब एक ही साथ है। हाँ कामेट के बाद देखेंगे तो एक और पिक दिख रहा है, लेकिन वो अलग से। हाँ, फिर इस साइड अभी मॉर्निंग में आपको दिख रहा था नीलकंठ, हाँ दिख रहा था। जो बद्रीनाथ टेम्पल के पीछे है, यहाँ पे दिख रहा था। यहाँ से नहीं दिख रहा, हो सकता है ऊपर से दिख। हाँ फिर और रेंज दिखेगी, मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ से द्रोणागिरी भी छुपा हुआ है, थोड़ा और ऊपर ओपन होगा तो वहाँ से ओके। द्रोणागिरी के ये किसका है? অনেকটা স্টিপ চড়ার পর একটু রেস্ট নিচ্ছি, পুরো হাঁপিয়ে গেছে। উফ, শুধু কষ্ট ভুলিয়ে দিচ্ছে এই বিউটিটা, দেখতে পারো। What a beauty. What a beauty. আমরা যাব ওই পিকটাতে ভায়া দিস রুট। ওই পিক দিয়ে পিছনেই হচ্ছে কোয়ারি পাস, আর ওটা হচ্ছে ডাইভারশন। ওই যে দেখা যাচ্ছে সামনে ওইটা। মানে জাস্ট ডাইভারশনের টপে পৌঁছাবো, পেয়ে গেছি পুরো। এই সেই ডাইভারশন, যেখান থেকে দুদিকে দুটো রাস্তা চলে গেছে, এটা ওপরে নিচের দিকে। নিচের সাইডে কোয়ারি পাস, ওপর দিকে পাহাড় চলে যাচ্ছে, আর আমরা এসে গেছি। আর এখান থেকে চলে গেলাম সাবমিটের জন্য। আর এই সাবমিটের নিচেই আমরা বসে আছি, জাস্ট টিফিন করছি, সবাই বসে আছে। প্রচন্ড কষ্টে পড়ে, এই যে ভিউ কোনো তুলনা হবে না, অসম। গৌরব পেরেছি আমরা। ইয়া ক্যান্ডু। প্রচণ্ড কষ্ট হয়েছে, পুরো জুতো চেন দিয়ে ভিড়ে আসতে হলো, পুরো বরফের রাস্তা। এত কঠিন যে ভিডিও করতে পারেনি, ফোনই বের করা যাচ্ছে না, এমন একটা কঠিন রাস্তা। তার উপর দিয়ে এসে পৌঁছেছি আমরা। সবার মনে এক একটা আলাদা রকম উল্লাস, সবাই এক এক রকম এক একটা জিনিস ভাবছে। উড়িষ্যা থেকে 3 জন এসছে, সোম ওখানে ঘুরছে, আরও আছে। সবাই নিজের খেয়ালে ব্যস্ত এখন। চলো একটু এনজয় করা যাক। আর এরপরেই গুটি গুটি পায়ে সাবমিটের পিক পয়েন্টে উঠে পড়লাম আমরা। আর বাকি টিমমেটরা প্রকৃতির সৌন্দর্য অনুভব করতে করতে নিজেদের সেলফি তোলাতে ব্যস্ত হয়ে গেল।
আর আমাদের গাইড फिर गरुड़ আরও पीक, একবার ডিসক্রাইব করে দিল फिर वहाँ पे ওখান থেকে দেখা आपको যাওয়া कुत्ती बंगाल সমস্ত শৃঙ্গগুলোকে। बीच वाला जो पीक, ठीक है। अभी इस साइड आएंगे बर्मन, हाँ ये फर्स्ट में बर्मन है वो सामने पे। फिर उसके बाद हाथी घोड़ा एक साथ है, लेकिन उस पर क्लाउड आ गया है, हाथी पे ठीक है और हाथी है घोड़ा है। फिर उसके बाद वृतावन है, थोड़ा सा बीच में उसके टॉप पे क्लाउड आया है। फिर वहाँ से नीलगिरी था वो कवर्ड है, उसके ऊपर इसमें क्लाउड हो गया। फिर उसके बाद एक और छोटा सा पीक माना पीक है, उसके साथ माना वन और टू है। फिर आपका मंदिर, फिर विदार, फिर माउंट कामेट दिख रहा है आपको सामने, जिस पे नीचे बहुत बर्फ है, ऊपर टॉप पे कम बर्फ है। फिर उसके जस्ट बगल में एक और छोटा सा पीक है, वो मुकुट पीक है, ठीक है। फिर इस बीच में बालबला वेस्ट रेंज है, वो दिख नहीं रही है। फिर इधर आएंगे चौखम्बा, फिर बेरू बेरू, इधर किरार पीक, किराडो, ये सारे पीक दिखते हैं इधर से। लेकिन अभी আর এরপরেই প্রকৃতির সাথে নিজেদেরকে ক্যামেরা বন্দি করে নিলাম। আলটিমেটলি সাবমিট কমপ্লিট। অনিরুদ্ধদা কেমন লাগছে? এই এক্সপিরিয়েন্সের কোনো বিকল্প হয় না, লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট। চাষদা এটা আমার পড়ে গেছে, কিছু করার নেই। সাবমিট করে কেমন লাগছে? অসাধারণ। এই আমরা ট্যাগ গাইড যারা বললাম জলে কিন্তু ये कैसे ब्लॉग कर रहे बताओ, जोर से बता रहे। और কেমন লাগছে সাবমিট করে? দারুণ দারুণ, এর কোনো ভাষা নেই ভাই। এখানে নতুন ফ্রেন্ড রয়েছে, কেমন লাগছে? হাই হাই, কেমন লাগছে? খুব সুন্দর, ভেরি নাইস। গৌরব আজো ভাইয়া খুব ভালো পেরেছি, কষ্ট হয়েছে। वहां के क्लिक करूं। সৌরভ অ্যান্ড দেবু কি দৃশ্য দেখিলাম, জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিব না। অসাধারণ অসাধারণ, জাস্ট অসাধারণ। তো এইসব মেমোরি নিয়েই সাবমিট হলো আমাদের কোয়ারি পাসের। এখন ডিসেন্ড করার পালা, চলো নিচে নামছি। টাটা। সাবমিটে উঠতে যেমন কষ্ট হয়েছিল, নামতে খুব একটা কষ্ট হয়নি। সবাই খুবই আনন্দ করে নামলাম, আর বরফে ঘষে ঘষে নামার মজাই আলাদা। হাই, ট্রেক শেষের পর আমরা আবার আগের ট্রেনে ফিরে এসেছি। লাঞ্চ চালু হয়ে গেছে, লাঞ্চ করে নেবো। আজকেই সবাই নিচে নেমে যেতে চাইছিল, কিন্তু আমরা খুবই জোর ধরলাম, আর রাতে জমে উঠলো আমাদের গান বাজনা। সেই অতীতে বন্ধুদের ভিড়েও একলা একলা আমি খুঁজে ফিরি লক্ষ্য আমার। পাল্টাচ্ছে না এই অবস্থাটা, যদিও পাল্টে যাওয়াই দরকার। তোমার বাড়ির পথে চলেছি, আবার দেয় বৃষ্টিটা সঙ্গ আমায়। জানালার কাছে তুমি দেখতে পাবে কি নাকি সাপসাটা ঘোর বর্ষায়। আর এরপরে প্রকৃতির বুকে মাথা রাখলাম আজকের মতো, কারণ কাল উঠতে হবে সকালে খুব জোশের সাথে। Attention! 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 Thumbs out! Thumbs out! Thumbs in! Thumbs in! Elbows up! Elbows down! Feet apart! Knees back! Bums out! And say, Yakuza! 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 আজকে আমরা ডাউন করছি, টিফিন করে বেস ক্যাম্প থেকে করেছি আবার বরফের মাঝে। চলো, বরফ ঘেরা সেই শূন্যস্থান থেকে আমরা নেমে এলাম নিচে পৃথিবীতে, আর সঙ্গে নিয়ে এলাম হাজারো একটা রঙিন স্মৃতি, আর কানে সেই জুতোর কচমচ শব্দ। আর যদি বলেন কি পেলাম, পেলাম আমার আমিকে খুঁজে পাবার একটা উপায় মাত্র। আবার দেখা হবে অন্য এক সময়, অন্য এক স্থানে। নমস্কার।